श्री मायापुर धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, तुलसी देवी की जय, अनंत कुछ वैष्णव वृंद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन जय की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। ताप्तकंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महवदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि च नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आनंद लीला मय विग्रहाय
हेमावतीभ्यो च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्यचन्द्राय नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वेदरामायणे चैव पुराणे भरते तथा अदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे परमानन्दमाधवम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 13th chapter, the appearance of Lord Varaha, text 27. Srimad Bhagavatam, skanda ketiga, bab 13, sloka 27, tentang munculnya Sri Varaha. Utskipta valakachara katora Utskipta valakachara katora Sata vidunvankara roma sattva Kurahata bhran Siddham straiksha Jyotir Bhavase Bhagavan Mahidra Utchipta Vala Kachara Katora Sata Vidunvam Karo Masatva Kurahata Siddham straiksha Jyotir Bhavase Bhagavan Mahidra Utsipta valakachara katora Sata vidunvankara roma sattva Rahata brasitadam saiksa Jyotir Bhavase Bhagavan Mahindra Jyotir Bhavase Bhagavan Mahindra Bhagavan Mahindra Sita Vala Kachara Katora Sata Vidunvankara Roma Sattva Kurahata Brasitadam Straiksa
Jyotirbhavase Bhagavan Mahitra. Jyotirbhavase Bhagavan Mahitra. Sitavala Kachara Katora. Sibdavala Kachara Katora. Sata Vidunvan Kararo Masatva. Urahatabra Sitadamstra Iksa. Jyotirbhavase Bhagavan Mahitra. Purahatabra Sitadamstra Iksa. Jyotirbhavase Bhagavan Mahitra. Jyotirbhavase Bhagavan Mahitra. Utsitawala Kachara Katora. Sibdavala Kachara Katora. Sata Vidunvan Kararo Masatwa. Ratu Karga Sitadamstra Iksa. Jyotirbhavase Bhagavan Mahitra. Jyotirbhavase Bhagavan Mahitra. Uttishtavala Kachara Katora. Uchiptavala, Utsitawala, slashing with tail. mengibas dengan ekor. Kachara, Kahachara, in the sky. di angkasa. Katora, Katora, very hard. sangat keras. Sata, Sataha, hairs on the shoulder. rambut di bahu. Vidunvan, Vidunva, quivering. bergetar. Kara, Kara, sharp. tajam. Romashatva, Roma satwa, skin full of hairs. kulit yang penuh dengan rambut. Kura hata, Pura ahata, struck by the hooves. dihantam dengan kaki. Abran, Abraham, the clouds. awan, Sita damstra, Sita damsra, white tusks. taring putih, Iksha, iksa, glance. pandangan, Jyoti, jyoti, luminous. bercahaya, Babhase, bawasi, began to emit an effulgence. mulai memancarkan cahaya. Bhagavan, Bhagawan, Tuham Ya Mahayesha, personalitas Tuham Ya Mahayesha. personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Mahidra, Mahidra, the supporter of the world. penyangga dunia. Before entering the water to rescue the earth, Lord Boar flew in the sky, slashing his tail, his hard hairs quivering. His very glance was luminous, and he scattered the clouds in the sky with his hooves and his glittering white tusks. Sebelum masuki air untuk menyelamatkan bumi, inkarnasi babi hutan terbang di angkasa, mengibaskan ekornya, bulunya yang keras bergetar. Pandangannya bercahaya dan dia mengobrak-abrik awan di angkasa dengan kakinya dan taring putihnya yang berkilauan. When the Lord is offered prayers by his devotees, his transcendental activities are described. Here are some of the transcendental features of Lord Boar. As the residents of the upper three planetary systems offered their prayers to the Lord, it is understood that his body expanded throughout the sky, beginning from the topmost planet Brahmaloka or Satyaloka. It is stated in the Brahma Samhita that his eyes are the sun and the moon. Therefore his very glance over the sky was as illuminating as the sun or the moon. The Lord is described herein as Mahidra, which means either a big mountain
or the sustainer of the earth. In other words, the Lord's body was as big and hard as the Himalayan mountains. Otherwise, how was it possible that he kept the entire earth on the support of his white tusks? The poet Jayadeva, a great devotee of the Lord, has sung of the incident in his prayers for the incarnation. Vasati dasana shikare dharani tabalagna Shashani kalanka kalevani magna Keshavadrita sukara rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. All glories to the Lord Keshava Krishna, who appeared as the boar. The earth was held between his tusks, which appeared like this, scars on the moon. Ketika Tuhan dipuji oleh para penyembahnya, yang diuraikan adalah kegiatan rohani Tuhan. Di sini diuraikan beberapa aspek rohani inkarnasi babi hutan. Saat para penduduk di 3 sunan planet atas memanjatkan doa-doa pujian pada Tuhan, dapat dimengerti bahwa badan Tuhan meluas di angkasa dari planet tertinggi Brahmaloka atau Satyaloka. Dinyatakan dalam Brahma Samhita bahwa mata Tuhan adalah matahari dan bulan. Oleh sebab itu pandangannya menatap langit seterang matahari atau bulan. Di sini Tuhan diuraikan sebagai Mahidra, yang berarti gunung besar atau pemelihara bumi. Dengan kata lain, badan Tuhan sebesar dan sekeras pegunungan Himalaya. Jika tidak, bagaimana mungkin Tuhan bisa menaruh keseluruhan bumi dengan menyangganya di atas taring putihnya? Penyair Dewa, seorang penyembah agung Tuhan, telah mengidongkan peristiwa dalam doa-doanya untuk inkarnasi Tuhan. Wasanti dasana Shikare dharani tabalagna Saseni kalanka kalevani magna Sudrita sukara rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. segala pujian pada Sri Kesawa Krishna yang muncul sebagai babi hutan. Bumi disangga di antara taringnya yang nampak bahkan bintik-bintik pada bulan. Hare Krishna. Here in this verse, the meditation on the Lord as a boar is described. Di sloka ini inkarnasi Tuhan sebagai babi hutan dijelaskan. Meditation on the boar in the water. Boar in the water. Itu bagaimana babi hutan tersebut memasuki perairan. His tail raised high. Tail raised high. Tail. Ekornya terangkat ke atas. He descended to the three loka, like we can say from Brahma loka, on the path of the sky, right? Path of the sky. Sky path. Dan tingginya mencapai sampai planet Brahmaloka atau Satyaloka. His skin had rough hair. Dan bulu pada tubuhnya sangat keras. And his glance was like the light of the sun and the moon. Dan pandangannya bercahaya seperti matahari atau bulan. And he is lifter of the earth. Dan beliau mengangkat bumi, planet bumi. And he is like a mountain. Dan ini ibaratkan seperti pegunungan. And Mahidra means mountain. Mahidra artinya gunung besar. That means Govardhan. Artinya Govardhan.
Mahaprabhu was seeing Govardhan everywhere. We also see. Sri Chaitanya Mahaprabhu melihat Govardhan di mana-mana dan kita juga melihatnya. Yes. And he lifted earth, but Krishna lifted Govardhan. Inkarnasi Babi Hutan mengangkat bumi, sedangkan Krishna mengangkat bukit Govardhan. Because no difference between Varahadev and Krishna. Karena tidak ada perbedaan antara Krishna dan Varaha. So this is all his lila. Semuanya ini adalah lila dari beliau, Very sweet pastime. yaitu kegiatan yang sangat manis. If we are not having any taste to Varaha, then we will not have any taste also to Krishna. Jika kita tidak memiliki rasa terhadap Varaha, maka kita juga tidak akan bisa memiliki rasa terhadap Krishna. And if we develop some taste to Krishna's lila, why we not develop taste to Varaha lila? Jika kita ingin mengembangkan rasa pada Krishna, lalu kenapa kita tidak mengembangkan rasa kepada Varaha? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that if we have no ruchi, no taste, it means we have some other ruchi. Bhaktisiddhanta menjelaskan bahwa jika kita tidak memiliki ruci atau rasa, itu artinya kita memiliki rasa yang lain. And that means in our mind so many other desires. Artinya dalam pikiran kita memiliki keinginan lain-lain. The gradual process is to meditate on Nama, Rupa, Guna, Lila of Krishna. Gradual process is to meditate. Jadi secara bertahap kita harus bermeditasi terhadap guna, rupa, lila dari Krishna. Nama, Rupa, Guna, Lila. Nama, guna, rupa. Nama, Rupa, Guna, Lila. It is Nama, gradual rupa. process. Don't jump. Jump over, no need. First Nama, Nama, then Rupa. Nama, rupa, guna, lila. You should know this. Otherwise, you will fall down. Fall down one day if you don't know this. Because some other ruchi is there, some other taste. That is problem. Tapi masalahnya sekarang kita memiliki rasa atau ruci yang lain. One should listen Krishna Katha, one should speak, one should sing, should remember Krishna Katha. Seorang harus mendengarkan, mengucapkan, dan juga menyanyikan Krishna Katha. Yes. Listen, speak, sing, and remember. Dan setelah menyanyikan, kita mengingat Krishna Katha. And gradually he will develop taste, ruchi. Dengan cara ini akan secara bertahap bisa mengembangkan rasa kepada Krishna. Then it is said he will live in Vraja. Dan dia akan bisa hidup di Vraja. In living in Vraja, he will follow the inhabitants of Vraja, Vrajavasi. Nah, dengan tinggal di Vraja, dia akan mengikuti jejak langkah dari penduduk Vraja. But that is the topmost instruction. Ini adalah instruksi yang paling tinggi. First instruction, instruksi pertama is to listen. Jadi instruksi pertama adalah mendengarkan. And what we should listen, Partha Prabhu? About what we should listen? About Nama, Rupa, Guna, Lila. Yes, translate. Pertama-tama kita harus mendengarkan dari nama, rupa, guna, dan lila. Yes. Dari Bhagavan Sri Krishna. And this stage is called Shravana Dasha. Dasha means stage, period. It's called Shravana Dasha, period of listening. Ini disebut dengan Sravana Darsana, yaitu apa? Dasha. Darsan. Dasha. Darsan. Dasha, not air. Darsan. Dasha. Yes.
Ini disebut sebagai Srawana Dasa, yaitu pada tahap mendengarkan. Yes. When you're just listening. And there are 4 types of listening about Nama, Rupa, Guna, Lila. Ada 4 macam cara mendengar tentang nama, rupa, guna, dan lila. Then next stage is called Varana Dasha. Dan tahap berikutnya disebut dengan Warana Dasa. That when you're starting doing kirtan. Ini adalah tahap di mana seorang memulai kirtan. Raghunath Prabhu, which type of kirtan sadhaka should do? Prabu sekarang pada tahap melakukan kirtan. What type of kirtan? Kirtan apa yang Prabu lakukan? What he already heard, listened, he should repeat. That is kirtan. Apa yang Prabu pernah dengar dan diulangi, maka itulah disebut dengan kirtan. Understood? And one will do kirtan accordingly to his own bhava, his own mood. Seseorang bisa melakukan kirtan sesuai dengan bawa atau moodnya masing-masing. Still something material is there. Tapi di sana masih ada sesuatu yang bersifat material. By slowly by doing kirtan, he will develop remembrance, smarana. Tapi dengan kirtan ini perlahan-lahan dia akan mengembangkan srawana atau ingatan. Smarana. You don't understand me. I'm speaking. Because first Shravana, then Kirtan. If Kirtanam is successful, then Smarana. You keep in your mind. Understand? Yes. First it's coming in your ears. Then coming out on the tongue. Then you keeping in the mind. Understand? Okay. And that is called Smarana Dasha. Ini disebut dengan Smarana Dasa. Smarana Dasha also, you can say 1, 2, 3, 4 types. Dalam Smarana juga ada 4 macam. Yeah, 5 types. 5 macam. First type is Smarana, just called Smarana. Tahap pertama disebut dengan Smarana. Smarana, when we are remembering about Krishna, but we are not attentive. Sometimes our mind is going here and there. Smarana adalah tahap di mana kita mendengarkan tentang Krishna, tapi kita tidak terlalu perhatian karena pikiran kita selalu pergi kemana-mana. That is called Vikshepa. Vikshepa means non-attentiveness, inattentiveness. Vikshepa. Ini disebut dengan Viksepa, artinya kita tidak mendengar dengan perhatian. Then when our remembrance become more steady, it is called Dharana. Dan ketika ingatan kita sudah menjadi mantap, maka disebut dengan Dharana. Then when one completely absorbed in the thoughts of Krishna, about Krishna, that is called Dhyana. Ketika seorang sudah terserap dalam mengingat tentang Krishna, maka disebut dengan Dharana. That is called meditation actually. From this point, meditation is starting, Dhyana. Jadi dari tahap ini, maka ini disebut dengan tahap bermeditasi atau Dhyana. 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 Dhyana, yes. Dhyana. Yes. Not Dhyana, Dhyana. And then next, when devotee, no need to practice meditation. Everywhere, any moment, he is meditating on Krishna. That is next stage. Para penyembah tidak perlu bermeditasi karena dengan cara mengingat tentang Krishna ini, dia bisa mengingat Krishna dimanapun dia berada. That is called Dhruvanusmriti. 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 That is all Smarana Dasha.
It is all Smarana Dasha. Semua ini disebut dengan dharana dasa. And 4 stage and 5 stage of Smarana Dasha, number 5 is Samadhi. Dan tahap kelima disebut dengan samadhi. Number 5. That means that remembrance and meditation on Krishna uninterrupted, completely uninterrupted. Yang kelima ini di mana ingatan dan juga meditasi kepada Krishna tidak pernah terganggu oleh apapun. Nirantara, uninterrupted. Then after Smarana Dasha is coming Swadasha. Swadasha. Dan setelah Smarana dasa maka muncullah swadasa. That is, on this stage, sadhaka understands his own swarupa, his own original position. Pada tahap ini seorang akan mengerti jati dirinya atau swarupa. That is called, we can say, bhava or prema, like that, very high stage. Di sini seorang akan bisa mencapai bhawa atau prema. Then next, sampati dasha. Sampati. Dan tahap berikutnya disebut dengan sampati dasa. Sampat means, you have this word in Bali? Sampat? Sampat means Wealth. In Sanskrit, sampat means wealth. well. Yeah, treasure, wealth, something valuable. Sampat artinya kekayaan. Sampati means when one is leaving this body and taking next birth in the place where Krishna is doing his lila. Sampati artinya tahap ketika seorang meninggalkan badan dan dia akan menuju di mana planet di mana Krishna tinggal. And that is called Vastu Siddhi. Vastu Siddhi means he is getting body, spiritual, transcendental body. Ini disebut dengan wastu siddhi, artinya dia akan mendapatkan badan rohani. First of all, we are following process of rules and regulations, Vaidhi Bhakti. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus mengikuti aturan dan peraturan dalam Vaidhi Bhakti. The meaning of Vaidhi Bhakti, Raghunath, is meaning of Vaidhi Bhakti is, Vaidhi Bhakti. you know what is Vaidhi Bhakti? Vaidhi Sadhana Bhakti Bhakti. Shastri. Vaidhi Sadhana Bhakti or Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti. Vaidhi Sadhana Bhakti, Vaidhi Bhakti the same. Same. Yes. Bhakti dengan cara apa namanya mengikuti aturan following. You should give up all your own desires. That is meaning of Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti artinya kita berusaha untuk melepaskan segala keinginan kita. Yeah, you should do seva without any material desire. That is purpose of Vaidhi Bhakti. Tujuan dari Vaidhi Bhakti adalah kita berusaha untuk meninggalkan segala keinginan material. Then you can very soon develop ruchi, taste. Dan dengan segera kita akan bisa mengembangkan rasa. Who has developed ruchi, taste? It's not rasa. Ruchi, I think in Bali you're saying like rasa, like taste, yes? But this meaning is different. Sanskrit rasa and ruchi is different, completely different meaning. That means like some attraction. Maybe we can say some attraction. Ruchi like some attraction. Jadi dengan mengikuti Vaidhi Bhakti ini kita akan bisa dengan segera bisa mengembangkan ruci atau ketertarikan kepada Krishna. Yes. Then if you develop this, you can give up all rules and regulations, just serve Krishna, no problem. Ketika kita sudah mencapai ruci, kita tidak perlu lagi kita tidak diharuskan untuk mengikuti aturan-aturan. Kita hanya kita hanya perlu melayani Krishna. Then sadhana, there is
external sadhana, there is internal sadhana, two types of sadhana. Ada dua macam sadhana, yaitu sadhana secara internal dan eksternal. Externally, we never give up rules and regulations. Secara luar atau eksternal kita tidak mengikuti aturan dan peraturan. Yes, we look like ordinary bhakta. Kita tampak seperti bhakta yang biasa. But inside, this type of devotee, he developed his spiritual body, Siddha Deha. Tapi secara internal atau dari dalam dia mengembangkan Siddha Deha atau badan rohani. Day and night he is doing seva to Krishna in Braja, inside. Secara internal dia melayani Krishna di Braja. Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur says, if someone in Shantarasa, he will follow cows, Krishna's flute, Vamshi, Krishna's cane, stick, and or Kadamba tree, like that. Yes. Menurut Bhaktisiddhanta Saraswati, dalam Santarasa seorang akan mengikuti rekan Krishna seperti sapi, seruling, Cows, kemudian sapi, Vamsi, wamsi, Krishna's Vamsi, then cane, stick, then Kadamba tree. dan juga pohon kadamba. Like for example, yes. In Dasya Rasa, he will follow Nanda Maharaja's servants. Dalam Dasya Rasa, dia akan mengikuti Nanda Maharaj. Servants of Nanda Maharaja. Dan dia akan mengikuti pelayan dari Nanda Maharaj. Like their name, Chitraka, Patraka, Raktaka, and others. Their names. Yaitu seperti Citraka, Raktaka, dan Patraka. And others. They, small boys, they serving to Krishna like his servant. Mereka adalah anak-anak yang melayani Krishna seperti seorang pelayan. By the order of Nanda Maharaj. Order of father, Krishna's father, yes. Mereka melayani sesuai dengan arahan dari Nanda Maharaj. Then in Sakya Rasa, he will follow Baladeva, Sridhama, Sudama, and others. Dalam Friends, Krishna. Sakya. dalam Sakya Rasa atau pertemanan, dia akan mengikuti Balarama, Sridhama, Sudama, dan yang lain. In Vatsalya Rasa, he will follow Nanda, Yashoda, and other elder gopis and gopas. Dalam Vatsalya Rasa, dia akan mengikuti Nanda Maharaj, Yasoda, dan juga para gopa yang tertua yang lain. And Madhurya Rasa, he will follow Srimati Radhika, Lalita, and other young gopis. Dalam Madhurya Rasa, dia akan mengikuti Sri Radhika, Lalita, dan juga gopi-gopi muda lain. And this is called Upadesha Sara, the essence of all instructions. Ini disebut dengan Upadesha Sara, yaitu intisari dari semua pelajaran atau instruksi. First of all, you should understand that Bhakta, devotee, Bhakti, devotional service, and Bhagavan, all they are eternal. Bhakta, Bhakti, and Bhagavan, all eternal. Pertama kita harus mengerti bahwa Bhakta, Bhakti, dan Bhagavan itu semuanya adalah bersifat kekal. Similarly, sadhana, sadhaka, sadhana, and sadhya. Sadhya, understand? Sadhya means like tujuan. Yes. Sadhana, sadhaka, sadhana, and sadhya. They all eternal. Begitu juga dengan sadaka, sadhana, dan sadhya, semuanya ini bersifat kekal. How we can come to this high level? This is question. How we can come to this level?
Pertanyaannya, bagaimana kita bisa sampai ke tingkat yang tinggi? By sadhu sangha, by eternally we should associate with devotees. Caranya ialah dengan kita secara terus-menerus bergaul dengan orang suci. Mahaprabhu, this teaching of Mahaprabhu, if we go for devotees association, sadhu sangha, then we are able to take shelter at the lotus feet of Bhagavan Krishna. Seperti Mahaprabhu menjelaskan bahwa jika kita bisa terus melakukan pergaulan dengan para penyembah, maka kita akan bisa mendapatkan kaki Padma Krishna. And what we should do if we performing sadhu sangha, what we should do? Apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sadhu sangha? We should chant Hare Krishna. Kita harus mengucapkan Hare Krishna. Yes. Sadhu sangha harinam ei matra chai samsara vinitara kono vastunai. You should chant Hare Krishna Mahamantra in association with sadhu. Then you can overcome Maya. Kita harus mengucapkan Hare Krishna dan bergaul dengan para sadhu. Dengan cara ini kita bisa menghindar dari Maya. You understood? When you chanting Hare Krishna Mahamantra, the same moment you should take shelter in sadhu sangha. Understood? Ketika kita mengucapkan Mahamantra, pada saat yang sama kita juga harus berlindung dalam sadhu sangha. When you chanting Hare Krishna, you should think about mercy of sadhu, sadhu's kripa. Ketika kita mengucapkan Hare Krishna, kita harus berpikir untuk mendapatkan kripa atau karunia dari sadhu sangha. When your chanting will become nice chanting. Dengan cara ini japa kita akan jadi baik. Mahaprabhu he stayed in Navadvip, Mayapur. How long? You know? Berapa lama Mahaprabhu tinggal di Navadvip? How old are you? 22. He stayed 24 years in Navadvip. Beliau tinggal di Navadvip selama 24 tahun. Yes, then he took sannyas and came in Orissa, Jagannath Puri, remained there next 24 years. Kemudian beliau diksa sannyas dan kemudian pergi ke Jagannath Puri. Dan di sana beliau menghabiskan sisa 24 tahunnya. So, what Mahaprabhu was doing when he was in Mayapur, Dhamma? Apa yang dilakukan oleh Mahaprabhu ketika beliau di Mayapur? He was in house of Srivas Pandit. Mahaprabhu was in house of Srivas Pandit. Beliau berada di rumah Srivas Pandit. Srivasangam. It is called Srivasangam. Srivasangam. This house of Srivas Pandit. And what he was doing there, it is near the Ganga river. Actually, what is going on? Ananta Vijay Prabhu is calling. Okay. That is, was nearby was school, and on the road, Chatushpati Sanskrit school was there. Yes, and Mahaprabhu was explaining in this school importance of Harinam. Ketika beliau di Mayapur, beliau mengajarkan di sekolah yang bernama Chatuspati tentang pentingnya Harinam. Then he joined Srivas Pandit's house and started doing Sankirtan all night, every night. Kemudian beliau tinggal tinggal di rumah Srivas Pandit dan melakukan kirtan di sana sepanjang malam. He was always saying that Harinam is the duty of all Jivas. Beliau mengatakan bahwa Harinam adalah kewajiban dari setiap roh. And
And after taking sannyas, he came to Purushottama Kshetra, Jagannath Puri. Setelah menerima sannyasi, beliau pergi ke Purushottama Kshetra atau Jagannath Puri. So he instructed different personalities on the way. Many different personalities. Beliau mengajarkan Instructed on the way different personalities. on the way. On the way, yes, when he was traveling. Dan pada saat beliau melakukan perjalanan, beliau mengajarkan ke berbagai macam orang. Like in Jagannath Puri, he instructed Pandit Sarvabhauma Bhattacharya. Misalnya di Jagannath Puri, beliau mengajarkan kepada Sarvabhauma Bhattacharya. In Vidyanagar, in the South India, instructed Ramananda Rai. Dan di India Selatan, beliau mengajarkan Ramananda Rai. In South India, Srirangam, instructed Venkata. Dan di Sri Rangam, beliau mengajarkan kepada Venkata. In Prayag, gave instruction to Rupa Goswami Pad. Di Prayag, Prayag. beliau mengajarkan Prayag. di Prayaga, beliau mengajarkan kepada Rupa Goswami. And many. In Kashi, Varanasi gave instructions to Sanatana Goswami, Prakashananda Saraswati. Di Kashi dan Varanasi, beliau mengajarkan kepada Sanatana Goswami dan Prakasananda Saraswati. So whatever Mahaprabhu instructed, he told, we can know so many things if we listen about this. Jadi dengan mendengarkan apa yang diajarkan oleh Mahaprabhu, kita akan mengetahui banyak hal. So, and what is the main teaching of Mahaprabhu? What is the teaching? Apakah pelajaran yang diberikan oleh Mahaprabhu? He was teaching about Jaiva Dharma. Jaiva Dharma, that means Jiva's Dharma. Beliau mengajarkan tentang Jaiva Dharma, yaitu kewajiban dari Sangro. Dharma, Tugas kewajiban. Dharma of Jiva. Dharma dari jiwa. Dari Jiva, yes. So what is Dharma dari Jiva? Please tell me. Apa artinya Dharma dan jiwa? Vasudeva. Vasudeva, you can say what is Dharma of Jiva? Sudewa bisa jawab. Don't understand. Because you doing other things in the class. I told you, Maharaj told, you cannot understand. Many things coming inside, coming out. Not attentive. Katanya Prabu jangan mendengar sambil lakukan sekolah ya, supaya bisa mendengar. No, teaching is not coming inside. You translate because he doesn't understand English. Yes. Kalau Prabu melakukan hal lain, nanti pelajarannya tidak bisa semuanya tidak bisa masuk. So Jaiva Dharma means also Vaishnava Dharma or Sanatana Dharma. That means serving to Krishna. Jaiva Dharma artinya juga Jiwa Dharma atau Vaishnava Dharma. Jadi artinya adalah melayani Krishna. And Mahaprabhu, he preached himself and also through his own associates, he was preaching also to others. Mahaprabhu beliau mengajarkan diri beliau sendiri, mengajarkan rekan-rekannya dan juga mengajarkan orang lain. He empowered his own associates and sent to the different places just to preach. Beliau memberikan kekuatan pada rekan-rekannya supaya bisa mengajarkan ke berbagai tempat. This Parshada means associate. Parshada. Yes, the associates of Mahaprabhu were preaching all over the India. Parsada artinya rekan-rekan Mahaprabhu yang mengajarkan ke seluruh tempat di India. And they were all Premi Bhaktas, all of them. Mereka semua adalah Premi Bhakta. When one is Premi Bhakta, he will never look for donations, payment. He doesn't need this. Seorang
premi bakta, dia tidak akan meminta uang atau sumbangan dari orang lain. He only is giving, not taking. Dia hanya memberikan dan tidak mau mengambil. But other dharma, not Vaishnava dharma, always questions about salary. Selain dari Vaishnava dharma yang lainnya, maka mereka pasti akan meminta upah. Salary. Yes. When you doing yoga practice, you're also thinking about to get something. Ketika kita melakukan latihan yoga, pasti di sana kita punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu. You see the famous yogis in India, so many, the thousands people coming. But their idea is to get something of these people, not to give, to get. Di India banyak sekali yogi yang terkenal dan yogi ini didatangi oleh banyak orang. Tapi sebenarnya mereka cuma menginginkan mereka meminta sesuatu dari orang-orang itu. Only Vaishnava dharma means to give. Only Vaishnava, because other dharma only I want to take. Hanya Vaishnava dharma yang Ambil. ingin memberi, sedangkan dharma yang lainnya hanya berkeinginan untuk meminta. So those who are preaching and accepting money, asking money, they're not giving any result. Ketika mengajarkan dan setelah itu meminta uang, maka pengajaran seperti ini tidak akan menghasilkan sesuatu. So the main teaching of Mahaprabhu is that Jiva's eternal dharma is to get Krishna prema first. Mahaprabhu menjelaskan bahwa dharma dari sang roh itu adalah untuk mendapatkan Krishna prema. And Jiva cannot be separated from this dharma. Dan jiwa tidak bisa dipisahkan dari dharma ini. But we are separated, yes. Tapi kita masih terpisahkan. Because no love for Krishna. Karena kita belum memiliki cinta kepada Krishna. That what is the reason? Apa alasannya? Because we have forgotten Krishna, we influenced by Maya. Karena kita telah melupakan Krishna dan dipengaruhi oleh Maya. We developing love not to Krishna seva, but to other things, to other activities. Yes. Kita tidak berusaha mengembangkan pelayanan kepada Krishna, tapi kita ingin mengembangkan kegiatan lain. Yes, even you listen class, but you doing something. It means you're not developing love for Krishna. That is the meaning. Ketika kita mendengarkan kelas sambil melakukan hal lain, itu artinya kita tidak mengembangkan cinta pada Krishna. Because you are not trying to understand this transcendental information. Karena kita tidak berusaha untuk mengembangkan penjelasan yang rohani. Yes. But still, we are not hopeless. Hope is there. We are not hopeless. Hope is there. One hope is there. Tapi tetap saja kita tidak akan kehilangan harapan. Completely, this love for Krishna is not gone from our heart. This love for Krishna is not gone from our heart. Gone. You don't know American. It's not gone means it's not disappeared. Tetap saja cinta kepada Krishna ini tidak akan pernah hilang dari hati kita. It is there, but it is hidden, in hidden form, doesn't manifest. Cinta ini ada di hati kita, tapi masih tersembunyi dan belum muncul. Yeah, because love is hidden, we are feeling samsara dukkha. Yes. Karena cinta kita masih tersembunyi, oleh karena itulah kita selalu merasa
menderita atau berduka. Jiva is getting miseries, sufferings in this material world. Jiwa akan dapatkan penderitaan di dunia material. Yeah, the jiva is attracted by body. Yes. Dan dia akan sering tertarik kepada tubuh Because I want to enjoy. dan ingin menikmati. And then suffering will come. Dan setelah itu akan muncul penderitaan. Fortunately, Jiva will think that I am eternal servitor of Krishna. One day, Jiva will think like that. Dan suatu hari nanti sang jiwa akan berpikir bahwa dirinya adalah pelayan kekal dari Krishna. And this dharma will be awakened in his heart. And Jiva will be healthful. Dan apa? Dan cita ini pada saat itu akan bangkit lagi dan di sana dia akan memiliki harapan. And that is happening because of Shraddha, faith. Hal ini akan muncul jika dia memiliki serada atau keyakinan. If one is having faith, Shraddha, he will go for sadhu sangha. Jika seorang memiliki serada, dia akan mengikuti sadhu sangha. Shraddha Shabda Vishwaso Kaye Sudridanischa Krishna Kule Sarvakarma Krita Hoy. The meaning of Shraddha is that if I render of devotional service to the lotus feet of Krishna, that I can get only good result, no bad result. Jika saya melayani kaki Padma Krishna, maka yang akan saya dapatkan hanyalah hasil yang baik, tidak ada hasil yang buruk. Nothing, no loss. I will never lose anything. I will get all benefit. Di sana tidak akan ada kerugian, yang saya dapatkan hanya keberuntungan. This faith is called Shraddha. Keyakinan ini seperti ini disebut dengan serada. Not Shraddha, Shraddha. Serada. Yeah, because Shraddha means when someone died, some person died, you're doing ceremony. This Shraddha. Hindu. In Bali also doing? In Bali, people cannot pronounce. Okay. Because they always saying dha, right? So. Yes. How this Shraddha is coming? Bagaimana serada ini bisa muncul? By Sukriti. Dengan Sukriti. Due to Sukriti, one is developing soul consciousness. Sukriti ini akan menyebabkan seorang kembali mendapatkan kesadaran tentang Sang Roh. He will be able to know what is Atma Dharma. So this duty of his soul. Dengan ini dia akan bisa mengerti Dharma. Atma Dharma, yaitu tugas kewajiban dari Sang Roh. When one will be able to know what is Atma Dharma, automatically Shraddha will develop. Ketika seorang mengerti Atma Dharma, maka secara otomatis serada akan muncul. He will become attentive in listening. Dia akan perhatian dalam mendengarkan. Because if someone develops Shraddha, he will search for sadhusanga. Where is sadhusanga? I need this association. Ketika seorang memiliki serada, dia akan mencari-cari di mana ada sadhusanga, pergaulan. When you are regularly doing sadhusanga, then you will do bhajan. Setelah secara teratur melakukan sadhusanga, dia akan memulai bhajan. Bhajan means seva. Bhajan artinya sewa. If I will do bhajan, then anartha will go. Jika kita melakukan bhajan, maka anartha akan pergi. If anartha is not going, that means our bhajan is not nice. Ketika anartha tidak menghilang, itu artinya bhajan yang kita lakukan kurang baik. After anartha nivriti, when anartha will go, it's called anartha nivriti. Then nishta will come. Setelah mencapai anartha nivriti atau semuanya keinginan material itu sudah pergi, kita
akan mencapai nista. After nishta, then taste, ruchi will develop. Setelah nista, lalu ruci atau taste. Yes. Rasa. No, this is not rasa. Some rasa is there with Sanskrit. Better we use some word like attraction. Yes. Like that. Then, after ruchi, asakti means attachment. Setelah ruci yaitu asakti, yaitu keterikatan, Deep attachment. Deep attachment. ikatan yang sangat dalam. If you speak something not about Krishna to this person, he will be angry on you. Jika kita tidak bicarakan tentang Krishna pada orang yang sudah asakti ini, dia akan marah. Yes. You sometimes we thinking about our body, yes? Yes. We thinking, oh, today I cannot change because I have some problems, body, yes? Yes. But when one on this level, he will be angry on his mind. In this one. Yes, on his mind. Your mind, shut up. Don't speak about body. I only want to think about Krishna, okay? Understand? Translate. Kadang-kadang kita memikirkan badan kita dan kita menggunakan alasan bahwa badan kita masih sakit, kita tidak bisa berjalan. Tapi seorang yang sudah mencapai asakti ini, dia akan menyuruh pikirannya untuk diam. Jangan berusaha pengaruhi dirinya dengan alasan seperti itu untuk tidak bisa mengucapkan nama suci. He will be angry on his mind. That is very important. Dia akan marah pada pikirannya sendiri. And then, only then, it's called bhava, ecstatic emotion. Setelah itu muncul bawah, yaitu Ecstatic emotions, ecstatic feelings. ekstatik, kebahagiaan. And then prema, that's love of Krishna. It's gradual process. Setelah itu prema, yaitu cinta kepada Krishna. When your Shraddha faith is not strong, then you should follow rules and regulations. Jika Shraddha kita belum kuat, kita harus mengikuti aturan dan peraturan. When one Shraddha will become more, then you can go for, you can say, spontaneous devotional service, Raga Marg. Ketika Shraddha kita sudah kuat, maka kita akan bisa mencapai Going to Raga Marg, Raga Nuga. Raga Nuga tanpa mengikuti aturan-aturan. That type devotee is not following Shastras. Penyembah yang sudah mencapai Raga Nuga ini, dia tidak mengikuti sastra. So, for example, we going circumambulating Tulasi, worshipping Tulasi. For him, no need. Misalnya untuk penyembah yang biasa ketika memuja tulasi dan melihat tulasi, tapi bagi seorang Raga Nuga dia tidak perlu melakukan hal itu. We are worshipping deities. For him, no need to worship deities. Untuk kita diharuskan untuk memuja arca, tapi untuk seorang Raga Nuga dia tidak perlu. Because he always think only how make Krishna happy, how to please Krishna. That's all. Karena dia hanya memikirkan bagaimana caranya untuk bisa memuaskan Krishna. And he has no fear. He's fearless. Dia tidak memiliki rasa takut. Because his main goal only Krishna prema, how to give pleasure to Krishna. Dia hanya berkeinginan untuk bagaimana memuaskan Krishna. Therefore, he is fearless. Oleh karena itulah dia tidak memiliki rasa takut. If everyone will reject me, give up, no problem. I will be alone with Krishna, no problem. Think like that. Jika orang-orang mengusir saya, tidak masalah. Saya masih memiliki Krishna. But still, Vaishnavas, they never give up rules and regulations. Tapi tetap saja seorang Vaishnava itu tidak boleh meninggalkan aturan-aturan. Outwardly, they follow it. Even on this high level, they are trying to follow outwardly. Outwardly.
externally, outwardly. You're trying to follow all the regulations, even no need to do it. Tapi tetap saja secara luar dia masih berusaha untuk mengikutinya. Tapi dari dalam sebenarnya dia tidak perlu lagi untuk mengikuti aturan-aturan itu. Because the nature of this devotee, he is always thinking, I don't have any prema. I don't have. He is thinking, I don't have any prema. I'm very fallen soul. Dia berpikir bahwa sebenarnya saya tidak memiliki prema karena saya adalah roh yang jatuh. Like Haridas Thakur, he was chanting 300,000 names every day. Seperti Haridas Thakur, beliau mengucapkan nama suci 300.000 per hari. And when he became old, Mahaprabhu said, you already Raganuga Bhakta, no need to chant. No problem. Ketika beliau sudah tua, Mahaprabhu mengatakan, Anda sudah mengucapkan nama suci sangat sudah banyak mengucapkan nama suci. Anda sudah sudah mencapai Raganuga. Jadi tidak masalah. But Haridas Thakur said, better I leave body, why I should give up my seva? If I cannot do my seva, I'm very old, allow me to leave body. Haridas Thakur mengatakan, kalau saya tidak bisa melakukan sewa lagi, lebih baik saya meninggalkan badan. So, but that is very strong Shraddha, Drida Shraddha, very strong. Drida means strong Shraddha. Ini adalah Drida Shraddha, yaitu keyakinan yang sangat kuat. But we have, our Shraddha is Kamala Shraddha. Kamala means faith, soft, very soft. Dan yang kita miliki sekarang adalah Kamala Shraddha, yaitu keyakinan yang lembut. If we have soft faith, what we should do? Jika keyakinan kita masih lembut, apa yang harus kita lakukan? Some other person will appear, they will speak to Janardhan. Why are you spending so much time to this? Better you have nice wife, nice house. You will travel everywhere. You didn't see the world. Immediately Janardhan will give up. Misalnya ada orang yang bicara pada Janardana, kenapa kamu menghabiskan waktu di sini? Lebih baik kamu menikah, mencari uang, kemudian berkeliling. Kamu akan bisa melihat dunia. Dan setelah mendengarkan ini, akhirnya Janardana meninggalkan sewanya dan pergi keluar. Just one Mataji will come and say, you number one. Oh, here in ashram you last number. But here in material world you are number one. Go with me. Kemudian ada seorang wanita mendekati Janardana. Di luar mengatakan, oh, kamu adalah orang nomor 1 di dunia ini. Tapi di ashram dia sebenarnya adalah orang yang paling terakhir. Yeah, because our faith is soft faith. Karena hati kita masih lembut. So what we should do if our faith is soft? Apa yang harus kita lakukan ketika keadaan kita masih lemah? We should approach the lotus feet of Sadhu Guru. Kita harus mendekati kaki Padma Sadhu dan Guru. And whatever he instructs, you accept as it is. Apapun yang beliau perintahkan, kita harus menjalankan. And gradually our faith will be developed and we will go to this Raganuga, no problem. Perlahan-lahan keyakinan kita akan berkembang dan setelah itu kita akan mencapai Raganuga. So when we are accepting the instructions of Gurudev and we follow it, then we can develop faith. Ketika kita mendapatkan perintah dari guru dan mengikutinya, maka kita akan bisa mengembangkan keyakinan. This Mahaprabhu told to Prakashananda Saraswati that my Gurudev told you very foolish, you cannot read Vedanta, cannot understand. Just chant holy name, Hare Krishna. Mahaprabhu mengatakan kepada Prakasananda Saraswati bahwa
gurunya mengatakan bahwa guru dari Mahaprabhu mengatakan bahwa kamu ini sangat bodoh, tidak bisa membaca Vedanta. Vedanta. Oleh karena itu lebih baik kamu ucapkan nama suci saja. Yeah, this mantra also is given by Shastra. We cannot completely give up Shastra. This mantra is given by Shastra. Mantra ini didapatkan dari sastra. Oleh karena itu tidak boleh meninggalkan. Even one in Raganuga Bhajan, he also never give up Shastra completely. He also follows Shastra. Dalam Raganuga Bhajan juga mereka tidak sepenuhnya meninggalkan sastra. Mereka sebenarnya mengikuti sastra. But he is doing this like automatically, spontaneous. No need to force him. Mereka mengikuti sastra ini secara otomatis dan tidak perlu kita memaksa mereka. Therefore, we cannot discard Vedas. We cannot say Vedas no need. I give up. No, we cannot do it. Oleh karena itu kita tidak boleh mengatakan bahwa saya tidak memerlukan Veda dan saya mau meninggalkan Veda. Yes, and in Vedas there are three main things in Vedas. Ada 3 macam hal dalam Veda. Sambandha, Abhideya, Prayojana. Sambandha, Abhideya, Prayojana. Sambandha means relationship with Krishna. Sambandha artinya hubungan kita dengan Krishna. Abhideya means bhakti, seva. Abhideya artinya bhakti atau sewa. And Prayojana means prema, Krishna prema. Prayojana artinya Krishna prema. Then, by doing sadhana, we can get this sambandha, abhideya, and prayojana. Dengan melakukan sadhana kita bisa mendapatkan sambandha, abhideya dan prayojana. And there are 10 instructions. Dashamula Shiksha, 10 instructions given by Bhaktivinoda Thakur. Ada 10 macam instruksi yang diberikan oleh Bhaktivinoda Thakur. There is, like we can say, there is pramana. Our pramana means proof, evidence, is Srimad Bhagavatam. Misal yang pertama disebut dengan pramana. Pramana itu artinya bukti, dan bukti yang kita gunakan di sini adalah Srimad Bhagavatam. There's Veda. Veda is pramana. Veda adalah pramana. And who having strong faith, he has no doubts in Veda. Seorang yang memiliki keyakinan yang kuat, dia tidak akan ragu-ragu tentang Veda. But who is having soft faith, he should always discuss pramana. Tapi seorang yang keyakinannya masih lemah, maka dia memerlukan pramana. Otherwise, he will have bad association, he will fall down from his own position. Kalau tidak, dia akan dapatkan pergaulan yang jelek dan terjatuh dari Fall down, yes. If he will not discuss Vedas regularly. Jika tidak membahas Veda secara teratur, kita akan jatuh. And among all Vedas, the best is Srimad Bhagavatam, Amara Purana. Di antara semua Veda, Srimad Bhagavatam adalah yang terbaik. Karena Bhagavatam inilah Amara Purana. Yeah, because Srimad Bhagavatam is given for Paramahamsas, very highly elevated souls. Karena Bhagavatam ini dimaksudkan untuk Paramahamsa, atau roh-roh yang sudah sangat maju. Yes. And what is to establish our relationship with Krishna? That is actually only one relationship, real relationship. We need sambandha. Sambandha. Untuk menetapkan hubungan kita dengan Krishna, kita memerlukan sambandha. If we have relationship with Krishna, whatever we are doing to develop relationship with Krishna, that is called sadhana.
or bhakti. Ketika kita hubungan dengan Krishna dan apapun yang kita lakukan untuk mengembangkan hubungan ini disebut dengan sadhana Or abhidaya. atau abhidaya. And final is prayojana. Dan terakhir prayojana. So there are 7, we can say in Sanskrit, prameya. Prameya means one topic we should discuss. If we discuss this topic, our